Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para sahabat Bahasa Arab TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali bersama kami dalam pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah di jilid yang kedua atau buku yang kedua, dan sekarang kita menginjak di pelajaran yang ketiga. Di pelajaran yang ketiga ini, hal-hal yang akan kita pelajari yaitu points to remember, hal-hal yang perlu diingat di pelajaran yang ketiga ini. In this lesson, we learn the following. Di pelajaran ini kita akan mempelajari hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, the first is comparative and superlative degrees of the adjective, yaitu perbandingan dan perbandingan. Comparative itu membandingkan dua hal yang lebih, kemudian superlatif ini adalah membandingkan yang paling, membandingkan yang paling dari sebuah kata sifat. Adjective. Adjectives in the comparative degrees are on the pattern of af'alu. Jadi kata sifat adjective in the comparative degrees, kata sifat, jadi kata sifat ini kalau di dalam bahasa Arab sudah masuk isim atau kata benda, isim. Tetapi masuknya kalau dalam struktur bahasa Indonesia atau struktur bahasa Inggris dia masuk adjectives atau kata sifat. In the comparative degrees, di tingkat comparative, perbandingan lebih, are on the pattern adalah mengikuti pola af'alu, like ajmalu, mengikuti pola atau wazan af'alu seperti ajmalu, artinya adalah more beautiful, lebih cantik. Ajmalu artinya lebih cantik. Kemudian ahsanu berarti better, lebih baik. Asgharu, smaller. Aqdamu, older, lebih tua. As we have already learned, words on this pattern are diptodes and so have no tanwin. Jadi seperti yang telah kita dipelajari, bahwasannya kata-kata yang mengikuti pola af'alu adalah diptodes, artinya dia tidak berubah i'rabnya, atau dalam istilah nahwu ghairu munsharif atau mamnu' minas sharf, yaitu terhindar dari sharaf, atau ghairu munsharif, tidak mengikuti tasrif atau mengikuti i'rab. So have no tanwin, sehingga tidak mempunyai tanwin. Jadi selamanya mabni, af'alu, ajmalu, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Nanti dijelaskan lebih detail. Jadi defaultnya adalah dia tidak menerima i'rab. Jadi selamanya tanpa tanwin. Af'alu is followed by min, yang artinya dari. For example, jadi wazan af'alu yang diikuti dengan min, maka dia berarti lebih dari, gitu ya. Contoh, for example, hamidun atwalu min bilalin. Hamidun, hamid, atwalu, lebih tinggi min bilalin, dari Bilal.
Ya, Hamid is taller than Bilal. Ya, Hamid is taller than Bilal. Af'alu is the same for masculine, feminine, singular, and plural. Jadi wazan af'alu ini adalah sama baik untuk mudzakkar, masculine, feminine, muannas, singular, mufrad ataupun plural jamak. For example, Bilalun atwalu min Aminata. Bilal is taller than Aminah. Bilal atwalu lebih tinggi min Aminata dari Aminah. Aminatu atwalu min Bilalin. Aminah is taller than Bilal. Al-abna'u atwalu minal banati. The sons are taller than the daughters. Al-bana'u atwalu minal banati. Kemudian al-banatu atwalu minal abna'i. The daughters are taller than the son. Note the following example wherein min is followed by a pronoun. Jadi lihat contoh-contoh berikut ini yang mana contohnya itu diikuti min diikuti dengan kata ganti. Anta ahsanu minni. You are better than I. Ana aqsaru minka. I am shorter than you. Saya lebih pendek dari kamu. Hum akbaru minna sinnan. Ya, hum akbaru minna sinnan. Hum mereka akbaru lebih besar minna dari saya. Sinna apanya? Akbaru penjelasnya sinnan. Dibaca mansub sinnan dalam hal umur. Ya, hum akbaru minna sinnan. Af'alu is also used for the superlative degrees. In this case, it is followed by a majrur noun. Jadi, is also used for the superlative degree. In this case, it is followed by a majrur noun. Jadi, af'alu juga digunakan untuk tingkat superlatif, tingkat paling. In this case, dalam kasus ini, it is followed by a majrur noun. Ia diikuti dengan kata benda yang majrur. Contohnya berikut. Ibrahimu ahsanu talibin fil madrasati. Ibrahimu ahsanu talibin. Ibrahim is the best student. Fil madrasati, in the school. Ibrahimu ahsanu talibin fil madrasati. Ibrahim is the best student in the school. Contoh berikutnya. Al-ashharu aqdamu jami'atin fil alam. Al-Ashhar is the oldest university in the world. Al-Ashharu, Ashar, aqdamu jami'atin. Universitas yang paling tua fil alam di seluruh dunia. Fatimatu akbaru talibatin fi faslina. Fatima is the eldest student in our class. Ya, Fatima baru talibatin. Fatima itu adalah siswa yang paling besar fi faslina di kelas kami. The Arabic name for both the comparative and superlative degrees is af'alu, ya, af'alut tafdil. Jadi nama istilah, jadi the Arabic name, nama Arab, ya, nama istilah dalam bahasa Arab baik untuk comparative and superlative degrees itu adalah af'alut tafdil. Itu af'alut tafdil. Maksudnya adalah
af'alut tafdil, tafdil itu hal yang berkaitan dengan mengutamakan sesuatu, ya. Jadi af'alut tafdil. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua yang akan dipelajari di bab ini, yang bab ketiga ini adalah yaitu terkait walakinna, but, walakinna, but, ya, artinya but, tetapi, is one of the sisters of inna. Jadi walakinna ini termasuk saudari-saudarinya dari inna. And so acts like inna. Jadi walakinna ini juga bertindak seperti inna, ya, seperti inna, memansubkan mubtada. Ya, memansubkan mubtada. Mubtadanya menjadi isim walakinna. Terus kemudiannya khobar walakinna. Seperti contoh, Bilalun mujtahidun walakinna hamidan kaslanu. Bilalun mujtahidun walakinna hamidan kaslanu. Bilalun mujtahidun. Bilal is hardworking. Bilal adalah pekerja keras. Walakinna akan tetapi hamidan kaslanu. Hamid itu malas. But Hamid is lazy. Akhi mutazawwijun walakinni azabun. My brother is married but I am a bachelor. Ya, akhi, saudara saya, mutazawwijun, menikah, walakinni akan tetapi saya azabun. Azabun bachelor ini jomblo atau bujang gitu ya. Sayyarati qadimatun walakinnaha qawiyatun. My car is old but it is strong. Sayyarati, mobil saya, qadimatun, lama, walakinnaha tetapi ia, qawiyatun, kuat, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah ka'anna. Jadi walakinna, kemudian ada ka'anna. Is one of the sisters of inna. Dia juga merupakan saudari-saudari dari inna. Jadi sama ya. Walakinna, terus kemudian ka'anna, sama. And so the noun following it is mansub. It means it's look as if. Ya, for example. Ka'annal imama maridun. Jadi ka'anna ini bisa berarti it looks as if, berarti seolah-olah atau nampak gitu ya, nampak seolah-olah atau seperti atau nampak. Jadi ka'annal imama maridun. Ka'annal imama, seolah-olah nampaknya al-imama, imam itu maridun, sakit. It looks as if the imam is sick. Ya, ka'anna, nampaknya atau seolah-olah al-imama, imam itu maridun, sakit. Man hadhil fatatu ka'annaha ukhtuka. Ya. Who is this girl? Who is this girl? Man hadhil fatatu. Who is this girl? Ka'annaha, it looks as if. Si, ya, gitu ya, nampaknya dia ukhtuka. Sepertinya dia, ya. Sepertinya, nampaknya dia ukhtuka. Ya, she is your sister. Dia adalah saudara perempuanmu. Ka'anna hadhihi sayyarata lahu. It looks as if this car belongs to him. Ka'anna, nampaknya, sepertinya, hadhihi sayyarata, mobil ini, lahu, milikmu. Ya, ka'anna hadhihi sayyarata lahu. Ka'anna hadhihi sayyarata lahu. Ka'annaka minal hindi. Ka'annaka minal hindi. Sepertinya engkau minal hindi, dari India. You seems to be from India. Gitu ya, ka'anna, sepertinya. Ya, kita bisa artikan sepertinya. Dalam bahasa Indonesia mungkin lebih formal
sepertinya, nampaknya itu juga bisa digunakan tapi sedikit kurang formal. Kemudian pelajaran yang keempat adalah yaitu terkait dengan the numbers from 11 to 12 with a masculine ma'dud, yaitu bilangan dari nomor 11 sampai 20 dengan yang dibilang itu berbentuk mudzakkar. These numbers are compound. Jadi bilangan-bilangan ini adalah campuran, ya. Jadi campuran. They consist of two parts. Dia terdiri dari dua bagian. The ma'dud is singular dan mansub. Ma'dudnya adalah singular dan mansub. For example, 11 kaukaban. Ya, ma'dudnya singular dan dia harus mansub. Jadi untuk bilangan 11 sampai dengan 20, ma'dudnya itu singular, mufrad dan dia mansub. For example, 11 kaukaban, 11 stars. 11 kaukaban, 19 kitaban, 19 books. Ya, 11 kaukaban, 19 kitaban, 19 books. We will deal with these numbers under 4 heads. Ya, kita akan berhubungan dengan membicarakan nomor-nomor ini di bawah dalam 4 bagian, dalam 4 subbab gitu ya. Yang pertama, number 11 to 12. Here both parts agree with the ma'dud. Keduanya ini adalah bersesuaian dengan ma'dud. Untuk nomor 11 dan nomor 12 antara ma'dud dan juga adatnya bersesuaian. For example, ini ya, 11 taliban. Ya, 11 male students. 11 siswa. 11 talibatan. 11 female students. Jadi antara adatnya dan ma'dud, antara nomor dan yang dibilang itu bersesuaian. Ya, bersesuaian. 10 taliban. Kalau untuk perempuan, 10 talibatan. Kemudian contoh yang kedua, 12 taliban, 10 taliban. Kemudian untuk muannasnya juga sama, 12 talibatan. Ya, 12 talibatan, 12 female students. Kemudian untuk numbers from 13 to 19, jadi untuk nomor 13 sampai dengan 19, here the second part agrees with the ma'dud and the first part does not. Ya, does not. Jadi the second part, bagian yang kedua itu bersesuaian dengan ma'dudnya, namun bagian yang pertama dia tidak bersesuaian. Contoh, 13 taliban. Ketika ma'dudnya itu adalah dalam bentuk maskulin atau mudzakkar, maka yang bagian pertama, ya, bagian pertama dia muannas, dan kemudian yang bagian dua dia sama mudzakarnya. Jadi 13 taliban, 13 talibatan, 13 talibatan. Seperti itu. As you can see, in 13 taliban, the ma'dud taliban is masculine, so the second part of the number ashara is masculine, while the first part thalathata is feminine, as indicated by the ta' marbutoh endings. Ya, jadi tadi
Ya, jadi seperti dilihat bahwa salasata asyarata thaliban ini the ma'dudnya ini yang dibilang thaliban itu dalam bentuk mudzakkar, kemudian bagian yang kedua asyara itu bersesuaian, kemudian bagian yang pertama ini harus kebalikannya, dia muannas. In thalatha asharata talibatan, the ma'dud taliban, ma'dudnya taliban is feminine muannas, so the second part of the number asharata is also feminine, dan bagian yang kedua juga harus sama, while the first part thalatha is masculine. Maka karena ma'dud dan ma'dudnya itu adalah muannas, maka bagian yang pertama itu maskulin. Kemudian in this lesson we learn these numbers only with the masculine ma'dud. We will learn them again with the feminine ma'dud in lesson 6. Ya, jadi nanti kita akan pelajari lebih banyak lagi di pelajaran yang ke-6. Kemudian these numbers are mabni, ya. Dan bilangan-bilangan ini itu mabni. In other words, dengan kata lain, they do not change to indicate their function in the sentence. They will become clear by comparing the numbers from 3 to 10 with these numbers. Ya. Jadi they do not change to indicate their function. Jadi mereka tidak berubah untuk mengedisikan fungsinya dalam kalimat atau kedudukannya dalam kalimat. This will become clear. Ini akan menjadi lebih jelas by comparing the number from 3 to 10 with this number. Hal ini akan lebih jelas jika penggunaannya dibandingkan dengan nomor-nomor dari angka 3 sampai dengan angka 10. Baik, kemudian ini ada contoh-contoh indi thalathu riyalatin. Indi thalathu riyalatin. I have 3 riyals. Ya, uridu thalathata riyalatin. I want 3 riyals. Hadzal qalamu bi thalathati riyalatin. This pen costs 3 riyals. Indi thalathata asyara riyalan. Ya, kemudian uridu thalathata asyara riyalan. Hadzal qalamu bi thalathata asyara riyalan. Yeah, note that ithnata commences with hamzah wasal, and it is omitted in pronunciation when preceded by a word. Ya, jadi catat bahwa kata ithnata itu adalah didahului dari hamzah wasal. Oleh sebab itu, ketika dia didahului oleh sebuah kata, maka hamzah itu diabaikan atau tidak dibaca. Baik, bagian yang keempat ini ya. The number 20 is aisyarun, ya, isyrun. 20 itu aisyarun. It has the same form for both the masculine and feminine ma'dud. Isrun ini baik untuk muannas maupun mudzakkar itu sama. The ma'dud is singular. Jadi dan ma'dudnya itu singular dan mansub. Isruna talibatan, isruna taliban, isruna talibatan, isruna taliban. Ya, sama baik muannas maupun mudzakkar tetap menggunakan isruna. We will learn the numbers from 30 to 90 in book 5th, ya, insyaallah. Jadi kita akan mempelajari angka-angka 30 sampai dengan 90 di buku yang ini ke 5 di Madinah Book Reader dalam versi bahasa Inggris ini di buku 5. Kalau di versi bahasa Arabnya originalnya ini mungkin di buku yang jilid yang kedua yang terakhir kayaknya. Ya. We will learn there the other case of this number as well. Okay. Baik. Kemudian yang pelajaran kelima yang akan dipelajari di pelajaran yang ketiga ini adalah the word for first is awwalu. Jadi kata-kata untuk mengatakan
tingkatan. First, yang pertama, awalu. Ordinal numbers from 2 to 10 are formed on the pattern fa'ilun. Ya. Jadi untuk menyatakan sebuah urutan, ya urutan khusus hanya untuk nomor 1 yang pertama itu menggunakan awwalu. Kemudian untuk nomor 2 sampai dengan nomor 10 mengikuti wazan fa'ilun. Ya, mengikuti wazan fa'ilun. Thalithun yang ketiga, rabi'un, khamisun, keempat, syadisun, ke-9. Second is thanin, which is kemudian yang ketiga kalau yang kedua itu thanin, which is originally thaniyun, ya, like ghalin. Thaniyun like ghalin, kayak madiyun gitu ya. In this lesson 1 with al, it is asani, ya. Jadi kalau asanin, jadi yang kedua itu sanin, kalau ditambah dengan al menjadi asani, ya, asani, ya, asani. Kemudian yang keenam yang akan dipelajari adalah alaisa kadzalika, ya, alaisa kadzalika, isn't it so, tidakkah seperti itu, ya, alaisa kadzalik, bukankah seperti itu, alaisa kadzalik, isn't it so. If a student is asked, ya, alaisa anta talibun kadzalika, the answer is bala. We will learn more about bala in lesson 6. Kita akan mempelajari terkait dengan bala tentu di pelajaran yang ke-6, ya, bala yang berarti tentu di pelajaran yang ke-6. Ayyuhuma, ya, ayyuhuma itu bermakna yang mana dari keduanya. Ayyuhuma yang mana yang dari keduanya. For example, fil fasli talibani min Firenze, ayyuhuma akhuka. Di kelas ada 2 siswa min Firenze dari France, dari Prancis. Ayyuhuma akhuka, yang mana dari keduanya itu adalah saudaramu. There are 2 students from France in the class. Which of them is your brother? Dan yang ke-8, pelajaran yang ke-8 ini adalah the 2 broken plural forms. Kita akan mempelajari bentuk-bentuk tidak tertentu atau jamak taksir yang mengikuti wazan mafa'ilu and mafa'ilu. Yes, like fanadiqu. Ini jamak taksir fanadiqu dan fanajinu are called muntahal jumu, ya. Dia disebut sebagai muntahal jumu. Vocabulary: sahrun, month, la'ibun, player, wasi'un, spaces or large, besar, ya. Syahirun, famous, terkenal. Thamanun, price. Kasla, lazy, bentuk feminin dari kaslanu, ya, kaslanu. Mahja'un, hostel, asrama. Kaukabun, star. Fariqun, team. Saqiqun, full brother, ya. Fil manam, in dream. Nafidhatun, window. Pluralnya atau jamaknya adalah nafafidhu, nawafidhu, ya. Kemudian sinun, age or tooth. Baik, berikutnya kita masuk di inti dari pelajaran ketiga ini, ad-darsus salits, the third lesson. Ini ada percakapan, ada dialog antara Ahmad sama Aliyun, ya. Baik, Ahmad, kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Kam taliban, ini ya, jadi kam ini ada kalimat tanya. Jadi kam taliban, kam ini kalau di dalam ilmu nahwu dia posisinya sebagai mubtada, ya. Mubtada. Kenapa ini mubtada?
Karena jadi untuk menentukan kam itu kedudukannya apa, maka kita harus mengetahui jawabannya. Karena di sini jawabannya kam taliban fi faslikum ya aliyu, kemudian jawabannya adalah fi faslina arba'ata asyara taliban, maka arba'ata asyara ini adalah pertanyaan daripada kam. Nah, arba'ata asyara fi faslina arba'ata asyara taliban, arba'ata asyara ini posisinya adalah sebagai mubtada muakhir, yaitu mubtada yang terletak di belakang. Sedangkan fi faslina ini adalah khabar muqaddam. Ya, jadi kam ini berarti posisinya adalah sebagai mubtada. Kam taliban. Nah, taliban ini dia dibaca mansub karena dia adalah tamyiz. Ya, sama dengan jawabannya. Jawabannya adalah arba'ata asyara. Apanya? Apanya? Apa yang 14 gitu ya. Taliban, siswa. Ya, tamyiz berarti menjelaskan, menerangkan, memperjelas daripada kata arba'ata asyara. Tamyiz, maka dia i'rabnya dibaca mansub. Jadi kam taliban. Ya. Kam taliban fi faslikum ya aliyu. Nah, ya aliyu, aliyu ini juga kenapa dia tidak tanwin tapi dibaca ya aliyu, karena aliyu ini sebagai munada. Munada itu kedudukannya adalah mansub karena dia adalah isim alam mufrad, ya. Maka alamat daripada mansubnya itu adalah dhammah tapi tanpa tanwin, gitu ya. Baik. Kam taliban fi faslikum ya aliyu. How many students are in your class? Hai Ali. Kemudian dijawab Ali, fi faslina arba'ata asyara taliban. Nah, seperti dijelaskan di points to remember, ini ada adad dan ma'dud, ya, arba'ata asyara taliban. Adadnya atau bilangannya adalah arba'ata asyara. Nah, kedudukannya arba'ata asyara ini kedudukannya adalah mubtada muakhir. Karena ini adalah bilangan belasan, ya, bilangan belasan, maka kedudukannya rofa tetapi dia mabni fathah, gitu ya. Jadi selamanya fathah. Arba'ata asyara. Kemudian taliban ini adalah tamyiznya. Nah, taliban ini adalah ma'dudnya yang dibilang, ya, yang dibilang atau yang dihitung. Nah, untuk kata, ya, jadi kaidah adad dan ma'dud. Jadi kalau untuk bilangan belasan, ya, kalau ma'dudnya itu adalah mudzakkar, maka adadnya adalah muannas. Gitu ya, adadnya adalah muannas. Arba'ata asyara taliban. Bagaimana kalau ma'dudnya adalah muannas, maka adadnya adalah mudzakkar. Contoh, arba'a asyara talibatan, gitu ya. Terus kemudian ma'dudnya ini adalah mufrad, ya. Ma'dudnya ini adalah mufrad. Baik. Jadi fi faslina arba'ata asyara taliban. In our class are 14 students. Itu ya. At-tullabu fi faslina aktharu fihi 19 taliban ya aliyu ma ismu talibil jadidil ladzi ja'a amsi, atau bisa dibaca karena ismu alifnya ini adalah hamzah wasal, maka dia bisa tidak dibaca. Jadi masmu talibil jadidil ladzi ja'a amsi. At-tullabu, the students fi faslina in our class, aktharu, more. Fihi, inside it, 19 طالبا, 19 students. Ya Ali, hai Ali,
ما ما اسم الطالب الجديد who is the name of the new students الذي جاء أمس who came yesterday. Pelajar-pelajar itu ada di kelas. Di kelas kami lebih banyak fihi tis'ata asyara taliban, di dalamnya ada 19 siswa. Ya Ali, hai Ali, ma ismu talibil jadid, siapa nama siswa yang baru itu? Alladzi ja'a amsi, yang datang kemarin. Nah, di sini ada ma ismu. Ma ismu ini kira-kira kedudukannya di dalam i'rab itu apa? Ma ismu ini, ma ini kedudukannya, maka kita bisa tahu dari jawabannya. Kalau kita lihat jawabannya, ismuhu usamatu. Usamah ini posisinya adalah sebagai khobar. Maka ma ini, ma apa, itu adalah jawabannya adalah Usamah. Maka karena Usamah ini posisinya khobar, maka ma di sini adalah khobar. Ismu adalah mubtada muakhar, ma-nya ini adalah khobar muqaddam. Ali menjawab, ismuhu Usamah. His name is Usamah. Namanya adalah Usamah. Huwa tawilun jiddan. Huwa, he is very tall, ya, tawilun jiddan, sangat tinggi. Alaysa kadzalik, isn't he? Bukankah seperti itu? Kemudian dijawab, bala, tentu, of course. Huwa tawilun jiddan. He is very tall. Walakinna, akan tetapi, ya, but hamidanna. Hamidan ini adalah isim walakinna. Dia dibaca mansub, ya. Hamidan walakinna hamidan atwalu minhu. But Hamid is taller than him, ya. But Hamid is taller than him. Lebih tinggi darinya. Innahu atwalu talibin fi faslina. Indeed, he is the tallest student in our class. Ya, dia siswa yang paling tinggi di kelas kami. Waman atwalu talibin fi faslikum. And who is the tallest student in your class? Dan siapa siswa yang paling tinggi di kelas kalian? Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. The tallest student in our class is Ibrahim. Adaftaruka hadha ya Ahmad. Ya, adaftaruka hadha ya Ahmad. Is jadi adaftaruka hadha ya Ahmad, is this notebook, is this your notebook ya Ahmad? Nah, gitu ya. Inna khattaka jamilun jiddan masya Allah. Surely, or indeed, your handwriting is very beautiful. What Allah wills. Sukron ya Aliyu. Thank you, hai Ali. Khatti jamilun. My handwriting is beautiful. Wa khattuka ajmalu. And your handwriting more beautiful. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu, ka'annahu akhuka. Who is this young man who come with you, hai Ahmad?
ka'annahu akhuka. It seems he is your brother. Naam huwa akhi sahiq. Ya, yes, he is my sibling. Ya, dia saudara kandung saya. A'akbaru minka huwa am asghuru. Is he bigger than you or smaller? Ya. Is he bigger than you or smaller? Apakah dia lebih besar dari kamu ataukah dia lebih kecil? Huwa asghuru minni. He is smaller than me. Ya, he is smaller than me. Dia lebih kecil dari saya. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? In which dorm are you, my brother? Di asrama yang mana engkau, ya akhi, hai saudaraku? Ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ati. I am I was in fifth dorm, and it is very near with a university. I was in a fifth dorm, and it is very near with university. Jadi saya ada di asrama yang kelima, wa huwa ba'idun jiddan, dan ia sangat dekat dengan universitas. Sorry, maaf tadi ba'idun mestinya fa, ya. Wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ati. He is very far from university, ya. It is very far from university. Berikutnya, ana fil mahja'i thamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. I am in 8 dorms, and it is more far than your dorms. Atau it is farther than your dorms. Ayyuhuma ahsan, ya, which of the two is better? Yang mana dari keduanya yang lebih baik? Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa innaha ghurafahu awsa'u wa nawafidhahu akbaru wa marakhidahu andhafu wa surura allati fihi ajmalu. Al-mahja'ul khamis, the fifth dorms, ahsanu, is better. Al-mahja'ul khamis ahsanu, the fifth dorms is better. Fa inna ghurafahu awsa'u, because its rooms is more spacious. Wanafidhahu akbaru, and the window is bigger. Wa marakhidahu andhafu, and the toilet is cleaner. Wa sururu allati fihi ajmalu, and the bed which inside it is more beautiful. Jadi al-mahja'ul khamis, asrama yang kelima, ahsanu, itu lebih baik. Fa inna ghurafahu awsa'u, karena sesungguhnya kamarnya lebih luas. Nawafidhahu akbaru, jendelanya lebih besar. Wa marakhidahu andhafu, toiletnya lebih bersih. Wa sururu allati fihi ajmalu, dan kamarnya yang ada di dalamnya ajmalu, itu lebih cantik. Tamarin, exercises, latihan-latihan.
At-tamrinul awal, ajib anil as'ilatil atiyah. The first exercise, answer the following question. Okay, as-su'alul awal, kam taliban fi fasli Ahmada. Nah, ini Ahmada ini karena dia termasuk mamnu' minas sarf, ya. Ketika dia karena isim kata isim yang bukan berasal dari Arab, jadi Ahmada, maka ketika dia rofa Ahmadu, ketika dia majrur Ahmada, dan ketika dia nasab juga Ahmada, ya, tidak bertanwin. Maka posisi Ahmada ini adalah dia sebagai mudhof ilaih, ya, fi fasli Ahmada, kelas dari Ahmad. Maka dia posisinya adalah majrur. Kam taliban fi fasli Ahmada. How many students in Ahmad's class? Ya, berapa banyak siswa yang ada di kelas Ahmad? Dari dialog tadi, maka kita tahu fi fasli Ahmada tis'ata asyara taliban. In Ahmad class are 19 student. Ya, di kelas Ahmad ada 19 pelajar. At-tamrinu tsani. Kemudian latihan yang soal yang as-su'alu tsani. Soal yang kedua, kam taliban fi fasli aliyin. Nah, kalau aliyin ini adalah isim alam yang berasal dari bahasa Arab. Maka ketika dia majrur, dia tanda i'rabnya adalah kasroh fathatain, ya, double kasroh. Jadi how many students in Ali's class? Ya, berapa banyak siswa yang ada di kelas Ali? Fi fasli Aliyin arba'ata asyara taliban. In Ali's class are 14 student. Ya, di kelasnya Ali ada 19 pelajar. The third question. As-su'alu tsalits. Soal yang ketiga, man atwalu talibin fi fasli Ahmada. Who is the tallest student in Ahmad class? Ya. Siapa siswa yang paling tinggi di kelasnya Ahmad? Jawabannya, the answer Ibrahimu atwalu talibin fi faslihi. Ibrahim is the tallest student in his class. Yeah. The fourth question, as-su'alur rabi, soal yang keempat, waman atwalu talibin fi fasli aliyin. And who is the tallest student in Ali's class? The answer, Usamatu atwalu talibin fi faslihi. Usama is the tallest student in his class. At-tamrinu tsani, latihan yang kedua, the second exercise, dha' hadhihi al-alamata. Dha' hadhihi al-alamata tahaqqaq, syarat at-tahaqqaq, itu tanda cek, ya, tanda cek amamal jumali sahihah, in front of the correct sentences, di depan kalimat yang benar, wa hadhil alamah, and with this sign, cross sign, ya, atau syaratus salib, ya, salib, cross sign, salib, amamal jumali allati laysat sahihah, in front of the incorrect sentences. Baik, letakkan tanda centang, ya, di depan kalimat yang benar dan tanda silang di depan kalimat yang salah.
At-talibul jadidul ladzi jaa amsi ismuhu Usamatu. Sahihah atau laisat sahihah? Sahihah, sahih ya. At-talibul jadidu, the new students, allati jaa amsi, who came yesterday, ismuhu Usamatu, his name is Usamah. Jadi siswa yang baru itu allati jaa amsi, yang datang kemarin, ismuhu Usamah, namanya Usamah. As-su'alu tsani, Hamidun fi fasli Ahmada. Sahihah atau laisat sahihah? Sahihah ya. Laisat sahihah ya. Hamidun fi fasli Ahmad. Hamid is in Ahmad class. Laisat sahihah. As-su'alu tsalits, al-mahja'u tsamin ghurafuhu awsa'u. Ya, al-mahja'u tsamin, the 8 dorms, its rooms is more spacious. Jadi asrama yang ke-8 ruangannya lebih besar. Laisat sahihah, yang benar adalah yang asrama yang ke-5. Kemudian berikutnya al-mahja'u tsamin ab'adu minal mahja'il khamis. The 8 dorms, the 8 dorms or the 8 hostel is farther than the 5th dorms. Sahihah atau laisat sahihah? Sahihah. Baik, berikutnya kita masuk di latihan yang ketiga, the second exercise, at-tamrinu tsalits, iqra' al-amthilata al-atiyata, ismu tafdil. Iqra' al-amthilata al-atiyah, read the following example, that is ismu tafdil, yaitu isim tafdil, kata benda pengutamaan, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan comparative and superlative ya, perbandingan dan yang paling. Contohnya ini hasimu tawilun. Hasimu tawilun. Hasim is tall ya, hasimu tawilun. Hasim is tall. Wa Hamidun atwalu minhu. And Hamid is taller than him. And Hamid is taller than him. Aminatu saghiratun. Aminah is small. Wa Zainabu asgharu minha. And Zainab is smaller than her. At-tamrinul awal. Ini latihan yang pertama, ini dibaca ya. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. This book is easier than that ya. This book is easier than that. Buku ini lebih mudah dari itu. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. This car ya, this car is more beautiful than that. Mobil ini lebih cantik dari itu. Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzah is older than me in age. Ya, Hamzah is older than me in age. Haula'i tullabu ahsanu min ulaika. These students are better than those students. Haula'i tullabu ahsanu min ulaika. These students are better than those.
pelajar-pelajar ini lebih baik dari mereka. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. My house is farther than schools from your house. Ya. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Baiti, my house, ab'adu is farther anil madrasati than that school min baitika from your house. Ya, rumahku lebih jauh dari madrasah dibanding dari rumahmu. Huwa asgharu minna sinnan. Huwa asgharu minna sinnan. Huwa, he is asgharu, smaller minna than me, sinnan in age. Ya. Jadi dia lebih muda, maksudnya dia lebih muda dari saya. Dia lebih kecil dari saya dalam hal umur, berarti lebih muda. Khatti ahsanu min khattika. My handwriting is better. Ahsanu is better min khattika than your handwriting. Ya. My handwriting is better than your writing. Jadi tulisan saya lebih bagus dari tulisanmu. Berikutnya, hadha sari'u anzafu min dhalika. This street is cleaner than that. Ya, hadhihi sari', this street, anfadhu is cleaner min dhalika than that. Al-labanu ahsanu min syai. Ya. Al-labanu, the milk, ahsanu is better minas sai, dari tea, sai, ya, dari tea. Al-labanu ahsanu minas sai, the milk is better than tea. Berikutnya, hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. This watch is cheaper than that. Ya, jam ini lebih murah dari itu. Baik, berikutnya at-tamrin rabi, latihan yang keempat, the fourth exercise. Kawin jumalan, make sentences minal kalimatil atiyah, from the following words, musta'milan, using ismal tafdil, yaitu menggunakan isim tafdil. Yang pertama, ini ada contoh Hasimun, Tawilun, and Uthmanu. Tawilun, isim tafdilnya Atwalu. Sehingga Hasimun Atwalu min Uthmana. Hasim is taller than Uthman. Al-Qahiratu, ada Kabirun, ada Riyadu. Kabirun, isim tafdilnya akbaru. Al-Qahiratu akbaru min Riyadi. Ya. Al-Qahiratu akbaru minar Riyadi. Mesir lebih besar dari Riyadh. The Cairo is bigger than Riyadh. Hadzal funduku, ada nadhifun, anzafu, ya, anzafu, kemudian dzaka. Jadi hadzal funduku anzafu min dzaka. This hotels is cleaner than that. Kemudian al-lughatul arabiyatu azhalu min al-lughatil faransiyati. Arabic language is easier than French language. Berikutnya, ana aktsaru minhu.
Ana aktsaru minhu. I am bigger than him. Ya, I am bigger than him. Huwa asgharu minka. He is smaller than you. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Men are more than women. Ya. Anta aksanu minni. You are better than me. Berikutnya, al-mauzu arkhasu minal ainabi. Al-mauzu arkhasu minal ainabi. The banana is cheaper than grapes. Pisang itu lebih murah dari anggur. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. The sun is farther than the moon. Yeah. The sun is farther than the moon. Matahari itu lebih jauh dari bulan. Okay. Berikutnya, the next is at-tamrinul khamis atau fifth exercise, latihan yang kelima. Iqra'il amthilata, ya, iqra'al amthilata, read the following, read the examples, ya. Iqra'al amthilata, read the followings. Thumma hawil jumal al-atiyah, then change the following sentence ala ghirariha to the models or to the examples musta'milan using ism tafdil, menggunakan isim tafdil. Okay, the example is Muhammadun talibun hasanun. Become Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Ya. Jadi menggunakan ini superlatif, ya, superlatif menggunakan kalimat paling. Ya, menggunakan kalimat paling. Ya, Muhammad talibun hasanun becomes Muhammadun talibun hasanun. Nah, ini apa? Muhammadun talibun hasanun ini adalah talibun hasanun ini na'at dan man'ut. Muhammad a good student. Ya, Muhammad adalah siswa yang baik. Muhammadun talibun hasanun. Muhammad is a good student. Kemudian change to the ismu tafdil or using atau musta'malan ismu tafdil, menggunakan isim tafdil menjadi becomes Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Ya, Muhammadun Muhammad is the best student in the class. Ya, Muhammadun is the best student in the class. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Contoh berikutnya, contoh yang kedua. Hadza baitun jamilun. This is a good or beautiful house. Ya, beautiful house. This is a beautiful house. This is a beautiful house. Kemudian dirubah menjadi kalimat superlatif atau ismu tafdil. Ya. Hadza ajmalu baitin. Hadza ajmalu baitin fi syari'. This is the most beautiful house. This is the most beautiful house in the street. Yeah, this is the most beautiful house in the street. Ya, hadza ajmalu baitin fi syari'. Berikutnya, Aminatu talibun saghiratun. Aminah is
uh, a young young students or small student. Amina is small student or Amina is young student. Kemudian berubah menjadi change become Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. Aminatu is the youngest student in the school. Amina is the youngest student in the school. Amina is the youngest student in the school. Okay. Sekarang masuk ke soalul awal. The first question. The first exercise. هذه غرفة صغيرة. This is small room. This is a small room. This is a small room. Become هذه أصغر غرفة في بيتنا. هذه أصغر غرفة في بيتنا. This is the smallest room in my house. This is the smallest room in my house. Bilalun la'ibun hasanun. Bilal is a good player. Bilalun ahsanu la'ibin fi farikina. Bilal is the best player in our team. Yasirun rajulun faqirun. Yasir is a poor man. Yasir is a poor man. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Yasir is the poorest man in my village. Berikutnya. Hadhihi sa'atun rahisatun. This is a cheap watch. This is a cheap watch. This is a cheap watch. هذه أرخص ساعة في السوق. هذه أرخص ساعة في السوق. هذه أرخص ساعة في السوق. This is the cheapest watch in the market. This is the cheapest watch in the market. هذا درس سهل. This is an easy lesson. This is an easy lesson. Ini adalah pelajaran yang mudah. هذا أسهل درس في الكتاب. هذا أسهل درس في الكتاب. This is the easiest lesson in the book. This is the easiest lesson in the book. This is the easiest lesson in the book. الدكتور زكريا طبيب شهير. Dr. Zakaria is a famous doctor. الدكتور الدكتور زكريا طبيب شهير. الدكتور زكريا طبيب شهير. الدكتور زكريا أشهر طبيب في بلدنا. Dr. Zakaria is the most famous doctor in my country. Dr. Zakaria is the most famous doctor in my country, in our country. Al-Azharu jami'atun qadimatun. Al-Azhar is an old university. Al-Azhar is an old university.
Al-Azhar is an old university. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Ya, Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Al-Azhar is the oldest university in the world. Ya, Al-Azhar is the oldest university in the world. Berikutnya, Al-Ustadhu Nu'manu mudarrisun hasanun. Al-Ustadhu Nu'manun mudarrisun hasanun. The teacher Nu'man is a good teacher. Is a good teacher. Al-Ustadh Nu'man is a good teacher. Al-Ustadhu Nu'man ahsanu mudarrisin fil madrasati. Al-Ustadhu Nu'man ahsanu mudarrisin fil madrasati. Ustadh Nu'man is the best teacher in the school. Ustadh Nu'man is the best teacher in the school. Hadha darsun sa'bun. Hadha darsun sa'bun. This is a difficult lesson. Hadha darsun sa'bun. This is the difficult lesson. Ya, kemudian hadha as'abu darsin fil kitabi. Hadha as'abu darsin fil kitabi. Hadha as'abu darsin fil kitabi. This is the most difficult lesson in the book. This is the most difficult lesson in the book. Hadha as'abu darsin. This is the most difficult lesson fil kitabi in the book. Hadha faslun wasi'un. This is a spacious classroom. This is a spacious classroom. Hadha, this is faslun wasi'un, a spacious classroom. Hadha awsa'u faslin fil kulliyati. Hadha, this is awsa'u faslin, the more spacious classroom fil kulliyati in the faculty. Ya. Jadi ini adalah kelas yang paling luas di fakultas. Baik, berikutnya latihan yang ke-6, at-tamrinus sadis, the sixth exercise. Iqra al-mithalain, read the two example. Ya, ini baca dua contoh. Thumma irbit baina kulli jumlataini, and then joins baina kulli jumlatain between each sentences. Fima yali to the following. Kepada contoh berikut, musta'amilan menggunakan using lakinna. Using lakinna. Wa'lam anna lakinna, remember or knowing, indeed or that, anna lakinna bahwa lakinna min akhwati inna, bahwa lakinna itu is a sisters of inna, jadi saudaranya inna. Jadi apabila ada kalimat nominal, kalimat yang terdiri dari kata benda, subjek dan predikatnya merupakan kata benda atau susunan nominal atau susunan mubtada dan khobar, ketika dia kemasukan inna atau saudara-saudaranya, maka mubtada menjadi isim inna. Isim inna yang awalnya dia dibaca rofa, kemudian dibaca mansub. Kemudian khobarnya tetap
dia khobar inna, dibaca rafa. Baik, contoh yang pertama, the first question or as-su'alul awal, ya. Tapi sebelum itu, but let's take a look the first example. Okay, at-tullabu kathirun, al-faslu saghirun. At-tullabu kathirun, al-faslu saghirun. The student is many. The student are many. Al-faslu saghirun. The class is small. So, kita gabungkan dua kata ini dengan kata lakinna, tetapi. Ya, lakinna, tetapi. At-tullabu kathirun. The student are many. Lakinna, but. Al-fasla saghirun. The class is small. Jadi at-tullabu kathirun lakinna al-fasla saghirun. At-tullabu kathirun lakinna al-fasla saghirun. Kemudian the second example, contoh yang kedua, al-mithalu tsani, ya, contoh yang kedua, Hamidun mujtahidun. Hamid is hardworking. Ya. Hamid is hardworking. Sadiquhu kaslanu. His friend is lazy. Kemudian kita gabung, Hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Hamid is hardworking but his friend is lazy. Ya. Baik, kita masuk di contoh-contoh, masuk di soal. Muhammadun tawilun. Muhammad is tall. Hamidun qasirun. Hamid is short. Kemudian kita gabung, Muhammadun tawilun lakinna Hamidan qasirun. Muhammad is tall but Hamid is short. Aminatu mujtahidun ukhtuha kaslah. Aminah mujtahidun. Aminah is hardworking. Ukhtuha, her sisters is lazy. Aminatu mujtahidun lakinna ukhtaha kaslah. Aminah is hardworking, but her sister is lazy. Hadha darsu tawilun. This lesson is long. His lesson is long. Hadha darsu tawilun. This lesson is long. Huwa sahlun. It is easy. Hadha darsu tawilun. Lakinna huwa sahlun. Lakinnahu sahlun. Ya. Hadha darsu tawilun lakinnahu sahlun. This lesson is long but it is easy. Okay, and the next, berikutnya, sayyarati qadimatun. My car is old. Hiya qawiyatun. It is strong. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Yeah, my car is old, but it is strong. Yeah. Akhi mutazawwijun. My brother is married. Ana azabun. I am unmarried. Kemudian akhi mutazawwijun lakinni, ya, lakinni azabun. Ya, akhi mutazawwijun lakinni azabun. My brother is married, but I am unmarried. Ya. Dan berikutnya, Ibrahimu faqirun. Ibrahim is poor. Ummuhu ghaniyun jiddan. His mother is very rich.
Ibrahimu fakirun lakinna lakinna ummuhu lakinna ummuhu ummaha lakinna ummaha lakinna ummahu ghaniyun jiddan, ya, lakinna ummahu ghaniyun jiddan. Ibrahimu fakirun lakinna ummahu ghaniyun jiddan. Ibrahim is poor, but his mother is very rich. Baituka jamilun jiddan. Your house is very beautiful. Huwa saghirun. It is small. Baituka jamilun lakinnahu saghirun. Your house is very beautiful, but it is small. Oke, berikutnya latihan yang ke-8. Iqra al-mathalaini thumma adkhil ka'anna 'ala al-jumal al-atiyati ilman bi anna ka'anna min akhwati inna. Iqra al-mathalain, read the two following example, thumma adkhil, and then insert ka'anna, masukkan ka'anna 'ala al-jumal al-atiyah to the following sentences, ilman, knowing, bi anna, that ka'anna min, from akhwati inna, adalah saudari-saudarinya inna. Ya, jadi ini ada dua contoh. Ya, there are two example. Kita diminta untuk menggabungkan dua kalimat menggunakan kata ka'anna, karena ini bisa berarti nampaknya, it seems, ya, it seems, nampaknya atau kelihatannya, ya, dan dia adalah saudara-saudaranya innya, makanya dia mengubah mansub mubtada menjadi isimnya ka'anna, sehingga dibaca mansub. Ini contoh, man hadzal fata ka'annahu akhuka. Ya. Who is this young man? Ya. Who is this young man? Ka'annahu akhuka. It seems he is your brother. Yeah. It seems he is your brother. It seems he is your brother. Kemudian contoh berikutnya, man hadhihi tiflah. Ya, man hadhihi tiflatu. Who is this child? Ya, who is this child? Ka'annaha ukhtuki. It seems she is your sister. It seems she is your sister. Oke, contoh yang pertama. Huwa zamiluka. He is your friend. Ka'annahu zamiluka. It seems he is your friend. Berikutnya, hiya tabibun. She is a doctor. Ka'annaha tabibatun. Looks like she is a doctor. Yeah. Hum tullabun. They are student. Ka'annahum tullabun. Look like they are students. Anta maridun. You are sick. Ka'annaka maridun. Look like you are sick. Huwa mudarrisun. He is a teacher.
huwa mudarrisun jadidun. He is a new teacher. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Look like he is a new teacher. Anti ukhtu Maryama. Ka'annaki ukhtu Maryama. Anti ukhtu Maryama. You are Maryam's sister. Ka'annaki look like you are look like ka'annaki you are look like ukhtu Maryam. You are Maryam's sister. Nih. Berikutnya Iqra' ma yali, read the following. Jadi ini ada adad dan ma'dud, ya, ada adad dan ma'dud. Jadi kalau ma'dud yang dibilang atau yang terbilang itu adalah mudzakkar, maka adadnya muannas. Jadi selalu kebalikannya. Jadi selalu kebalikannya. Jadi dari angka 1 sampai kalau 11 sampai 12 itu sama ya. Jadi ma'dud sama adatnya sama. Tapi kalau 13 sampai 19 adat antara ma'dud berbeda. Dan untuk 20 isruna itu baik digunakan untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Jadi kalau 11 sama 12 ahada itu ikhda. Kalau 12 untuk muannasnya itu adalah ithnata, ya, ithnata. Ya seperti ini. Ya jadi 11 ini ahada asyara taliban. Ini untuk mudzakkar, ya, 11 student. Ya ahada asyara taliban. Kemudian ithna asyara taliban. Kalau perempuan ithnata asyara talibatan. Kalau 11 ihda. Jadi ithnata asyarata talibatan. Ya. Ahada asyarata ihda asyarata talibatan. Ya. Baik. Ahada asyara taliban, 11 student. Ithna asyara taliban, 12 student. Thalathata asyara taliban, 13 student. Arba'ata asyara taliban, 14 student. Khamsata asyara taliban, 15 students. Sittata asyara taliban, 16 pelajar, ya. Sab'ata asyara taliban, 17 student. Thamaniyata asyara taliban, 18 student. Tis'ata asyara taliban, 19 student. Isruna taliban, 20 student. Jadi taliban ini fungsinya adalah tamyiz. Tamyiz itu mufrad, ya, mufrad dan mansub. Ya, jadi mufrad mansub, dia ada penjelas daripada adat, ya. Penjelas dari ahada asyara, 11 apa? Taliban. Taliban ini kedudukannya adalah tamyiz. Tamyiznya untuk adat ini adalah mufrad, ya, mufrad dan mansub. Dan dibaca mansub. Okay, next is ninth exercise, at-tamrinu tasi, ya, latihan yang ke-9. Iqra' ma yali, read what's the following. Ya, thumma uktubhu ma'a kitabati, and then write it ma'a kitabati, ya, tulisannya, ya, tulisannya arqamil waridati fihi bil huruf, ya. Jadi read the following, then write the numbers written in it in letters, ya.
Baik, yang pertama fil fasli tis'ata asyar taliban. Ya, fil fasli tis'ata asyara taliban. In the class are 19 students. Ya, in the class are 19 students. Indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyah wa ithna asyara kitaban bil lughatil faransiyyah. Jadi indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyah wa ithna asyara kitaban bil lughatil faransiyyah. Ya, indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyah wa ithna asyara kitaban bil lughatil faransiyyah. I have 15 books with Arabic language and 12 books with French language. Dan yang ketiga, Ra'a Yusufu alaihi salami ya fil manami ahada asyara kaukaban. Ra'a Yusufu alaihi salam fil manami ahada asyara kaukaban. Ra'a Yusufu alaihi salam fil manami ahada asyara kaukaban. Yusuf alaihi salam saw in his dream 11 stars. Ingli isruna riyalan. Yeah, I have 20 riyals. Kam funduqan fi hadha as-sari'i fihi 13 funduqan. Ya. Kam funduqan fi hadha as-sari' fihi 13 funduqan. Kam funduqan fi hadha as-sari' fihi 13 funduqan. How many hotels in this street? In this street there are 13 hotels. Yeah. في هذه المدينة 14 مسجدا. في هذه المدينة 14 مسجدا. In this city there are 14 masjid. Yeah. ثمن هذا الكتاب 7 ريالا. ثمن هذا الكتاب 17 ريالا. ثمن هذا الكتاب 17 ريالا. The price of this book is 17 riyals. Yeah, 17 riyals. The price of this book is 17 riyal. في هذا الكتاب 20 درسا. في هذا الكتاب 20 درسا. في هذا الكتاب 20 درسا. In this book are 20 lessons. Yeah, in this book there are 20 lessons. In this book there are 20 lessons. في السنة 12 شهرا. في السنة 12 شهرا. في السنة 12 شهرا. In a year there is 12 months. Yeah, in year are 12 months. In year are 12 months. Oke. Berikutnya adalah Iqra' ma yali. Ya, Iqra' ma yali, read the following. Nah, berikut ini adalah adatul tartib. Ya, kalau yang atas tadi kita membahas tentang adatul asli, yaitu bilangan-bilangan asli. Kemudian pada latihan yang ke-10 ini kita belajar tentang adatul tartib, yaitu bilangan-bilangan urutan. At-tarsul awal, the first lesson. At-tarsul thani. At-tarsus sani. At-tarsus thani. At-tarsus thani. Ya, pelajaran yang kedua. At-tarsus thalis, pelajaran yang ketiga. At-tarsul rabi,
Pelajaran yang keempat, At-Darsul Khamis. Pelajaran yang kelima, At-Darsul Sadis. Pelajaran yang keenam, The Sixth Lesson, At-Darsul Sabi, At-Darsul Samin, At-Darsul Tasi, At-Darsul Ashir. Baik, berikutnya. Oke ya. Ini sekarang exercise yang ke-11 ya. In'atil asma al-atiyah bil adadi tartib mustaqi min al-adatil madhkur amama kulli wahidin minha. Fill in the blanks with the ordinal forms of numbers given in front of them in bracket. Yeah. Al-yawm al-thamin, the 8th day. Al-talib al-thalith, the 3rd student. Ad-darsu al-ashir, the 10th lesson. As-sufhatu tashi'atu, the 9th page. Al-juz'u al-awwal, the first part. Fi sanati al-rabi, the 4th year. Al-talibatu sadisatu, the 6 students. Al-baytu sabi, the 7th house. Al-ghurfatul khamisatu, the 5th rooms. Al-juz'u thani, the 2nd part. Al-awwalu, al-awwalu itu the first. Muannasnya adalah al-ula. Al-awwalu ini untuk mudzakkar, muannasnya adalah al-ula. Naqulu at-talibul awwalu, the first student. Wa talibatul ula, the first students for female. Baik, berikutnya ini adalah yuwajjihul mudarrisu ila tullabi as'ilata mukawwinata min alaysa kadzalik. Yusanhi fayujibu 'alaiha at-tullabu bala nahwu. Jadi ini adalah contoh ya. Anta minal hindi alaysa kadzalik? Bala ana minal hindi. Jadi untuk pertanyaan negatif alaysa kadzalik, maka jawabannya adalah menggunakan bala. Bala ana minal hindi. Ya. Bala untuk jawaban ya. Ya, bala untuk jawaban ya untuk pertanyaan negatif. Anta minal hindi alaysa kadzalik? Bala ana minal hindi. Are you from India? Anta maridun alaysa kadzalik? Bala ana maridun. Baik, kemudian berikutnya ini ayyuhuma yusirul mudarrisu ila talibaini wa yaqulu hadhani talibani ayyuhuma atwalu wa ila kitabaini wa yaqulu hadhani kitabani ayyuhuma ajmalu wa hakadha ya. Baik, ini kemudian berikutnya adalah al-kalimatul jadidah. Ini kalimat-kalimat baru kita sudah pelajari di points to remember. Mahja'un, jamannya adalah mahaji'un, hostel or dorms. Fariqun, teams, jamannya adalah furoqa'u, teams. Alamun, words. La'ibun, jamannya la'ibuna, player, pemain. Fil manami, in a dream. Syahirun, famous. Saqiqun, sibling, saudara kandung ya, jamaknya asyiqa'u ya, asyiqa'u. Kaukabun, a star, jamaknya kawakibu, stars. Wasi'un, spacious, luas ya. Thamanun, price. Sahrun, jamaknya suhurun, months. Ashharu, al-Ashhar University. Baik, itulah pelajaran ketiga dari jilid kedua kitab Durusul Lughah ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya.